अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर नईम तारक। यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ। इस प्रोग्राम में हम बच्चों, नौजवानों और फैमिली को दरपेश नफ्सियाती, जज्बाती, तालीमी और दीगर मुआशरती मसाइल के मुमकिन हल और तजावीज़ पेश करते हैं। और आज का मौजू है मोटापा, और इसका इलाज तो नहीं कहूँगा, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। बेशुमार नौजवान और मर्दों ने हमसे पूछा है कि क्या मोटापा एक बीमारी है, क्या इस पर काबू पाया जा सकता है। अगर अगर आप इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आपकी इस ख्वाहिश को पूरी करते हुए हम आज का वीलॉग इस जुमले से आगाज़ करते हैं कि मोटापे को दरअसल एक मर्ज़ नहीं कहना चाहिए जब तक कि वो हद से ज़्यादा ना हो, और जब तक वो कोशिश के बावजूद काबू ना पाया जा सके। तो हाल आप टेक्निकल अल्फाज में ना उलझें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि कहीं आप या आपके बच्चे मोटापे का शिकार तो नहीं है, क्या वो इस तरफ मोटापे की तरफ माइल तो नहीं है। ख़ास तौर पे अपने बच्चों के बारे में यह रवैया हरगिज़ ना रखें कि अभी वो बच्चे हैं और जब वो बड़े हो जाएंगे, अभी उनको जान बनाने दें, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि वो कैसे अपने मोटापे पे कंट्रोल कर सकते हैं। मोटापे और वज़न ज़्यादा होने में कुछ फ़र्क किया जाता है। मोटापे की दो बड़ी वजूहात हैं, एक तो जनियाती है, जेनेटिक है, कुछ जिस्मानी है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मोटापा हो सकता है। लेकिन दूसरी जो वजह है वो ज़्यादा खुराक खाने, यानी खुराक की नेचर, मिकदार और जिस्मानी वर्जिश या हरकत में कमी का बायस हो सकता है। बात आपस में मिल के मामले को मज़ीद पेचीदा कर देती हैं, और फिर उसमें नफ्सियाती अवामल भी शामिल हो जाते हैं। मोटापा जिनको हो जाए और कंट्रोल में ना आए, उनके नफ्सियाती मसाइल हो जाते हैं, और उनको अपने जिसे कहते हैं थोड़ा सा सेल्फ़ एस्टीम का मसला हो जाता है। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाना चाहिए, और ये हो सकता है जब आप अपने शुरू से ही जब आपको एहसास हो जाए, उस दिन से आप इस पर मोटापा पे कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दें। तो ख़वातीन में ख़ास तौर पे ये बहुत सोशल एंग्जाइटी और नफ्सियाती मसाइल का बायस बनता है। तो सबसे बड़ी बात जो कि इसके कंट्रोल में मुमकिन साबित होती है, काम आती है, वो ये है कि आप अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें, खुश खुराकी पे काबू पाएँ, बहुत ज़्यादा ना खाएं, और अपनी खुराक में फल और सब्ज़ियों का इजाफ़ा कर दें, और मुकम्मल अनाज और प्रोटीन भी शामिल करें। लेकिन ये तो शायद आप आसानी से कर लें, लेकिन जो चीज़ करनी मुश्किल है वो ये है कि आप मशरूबात पे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करें। जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, फ़ास्ट फूड बिल्कुल मना है, और चीनी तो बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि हमारी ग़िज़ा में चीनी की कुछ ना कुछ मिक़दार ज़रूर होती है। फलों में चीनी होती है, तो इसलिए उसको ऊपर से आर्टिफिशियल चीनी जो कि हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होती है, उसका इस्तेमाल कंप्लीटली छोड़ दें। और मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इरादा कर लें, और आपको कोशिश करनी भी चाहिए, और अगर आप कोशिश करें तो आप आसानी से इस पे काबू पा सकते हैं। जिस्मानी आदात और रवैयों को और रूटीन को बदलना पड़ेगा। वर्जिश करें, तेज़ वॉक करें, तैराकी करें, साइकिल चलाएं, मुख्तलिफ़ किस्म की खेलें खेलें, रक़्स करें, अगर इजाज़त हो तो हाइकिंग पे जाएं। और ये सारी बातें दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं, और आप मोटापे का तदारक बहुत आसानी से कर लेंगे अगर ख़ुराक की एहतियात के साथ साथ वर्जिश में भी वर्जिश की भी आदत डालें। बैठे रहने की आदत को कम से कम करें। वो लोग जो खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, बड़ा मुश्किल है, रोज़गार के तो मसाइल होते हैं, जिनका काम ही कंप्यूटर के आगे बैठ के पहरों घंटों काम करना है, उनके लिए ज़्यादा चैलेंज है।
ان کو بھی اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے تو اپنی روزمرہ کی زندگی کو، اپنی عادات کو، اپنے رویوں کو کچھ ڈھال سکتے ہیں جو کہ ان کو موٹاپا کنٹرول کرنے میں مدد دیں گی۔ تو بچوں کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، بچوں کی کھانے پینے کی عادتوں کو ضرور آپ کنٹرول میں رکھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں تو وہ ابھی وہ ان کو کھانا چاہیے، ان کو بہت طاقتور ہونا چاہیے، ان کو جان بنانی چاہیے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے۔ یہ رویے اور عادتیں ایک دفعہ اگر راسخ ہو جائے تو پھر ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بچوں کو والدین ٹھونس ٹھونس کے کھلاتے ہیں، خاص طور پہ جب کہیں وہ کسی دعوت میں گئے ہوں تو لڑکوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی تم پانی کم پیو، تم پوک نہ پیو، تم گوشت کھاؤ، تم وہ فلاں چیز نہ کھاؤ، تم باربیکیو لے لو، تو وہ ٹھونس ٹھونس کے کھلاتے ہیں، جس سے ان میں کھانے کے بارے میں لالچ بھی بڑھتا ہے، اور زیادہ کھانے سے اگر وہ پہلے ہی روبہ مائل موٹاپا ہے تو پھر وہ ان کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اور بچے تو پھر آج کل آپ کو پتہ ہے اسکرین کے آگے بہت وقت گزارتے ہیں، اور روزمرہ کی سرگرمیوں میں وہ زیادہ ان کی حرکت کرنا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور شام کے بعد رات کو وہ دیر تک جاگنے کے بھی بہت شوقین ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے ہیں یا اسکرین پہ ہوتے ہیں، اور اسکرین پہ ہوں ٹی وی پہ ہوں تو ان کا بار بار دل کرتا ہے، بڑے بھی کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بڑے بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ منع ہونا چاہیے، کچھ عادتیں بدلنی چاہیے، کیونکہ شام کا کھانا بہت جلدی کھا لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہر وقت منچ کرنا، رات گئے تک منچ کرتے رہنا بہت ہی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو موٹاپے کے کنٹرول میں تمام اہل خانہ کی مدد درکار ہے، اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، جتنے افراد ہیں گھر میں ان سب کو ہی اس جہاد میں حصہ لینا پڑے گا، تو پھر کچھ کام پڑے گا۔ نفسیاتی مدد بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اگرچہ ہمارے ملک میں تو کوئی اتنی زیادہ نہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، تو آپ لیکن ورس کم ورس آپ لے سکتے ہیں نفسیاتی مدد، اگر آپ خود موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہیں تو۔ اور اگر بہت زیادہ آپ کوئی نفسیاتی صحت مجروح ہو رہی ہو موٹاپے کی وجہ سے، تو موٹاپے پہ کنٹرول کے ساتھ ساتھ آپ کچھ سماجی کام بھی کرنا شروع کریں، ایسے کام کرنا شروع کریں جس سے آپ کو ذاتی خوشی اور سکون ہو، جیسے کہ بچوں کو پڑھانا، جیسے کہ مریضوں کی تیمارداری کرنا، بوڑھے لوگوں کو کچھ کسی نہ کسی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی میں دیکھنے کے بعد ان کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی ذات کے بارے میں ایک مثبت رویہ اور خیال پیدا کرنے میں بہت مدد ثابت کرتی۔ ذہنی دباؤ کو کم کریں، کیونکہ ٹینشن اور ڈپریشن میں بعض لوگ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ریلیکس رہیں، اپنے زندگی کے مقاصد اور گولز کو ری ڈیفائن کریں کہ آپ کس طرح خوشی اور سکون حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو یہ بھی سہولت ہو جائے گی کہ آپ اپنی عادتوں اور رویوں کو کھانے کے بارے میں اور ورزش کے بارے میں چینج کر سکیں۔ ڈائٹنگ ایک عام سی چیز ہے جو کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ڈائٹنگ کی آرزو زیادہ کرتے ہیں، اس پہ عمل کم کرتے ہیں، اور چیٹنگ بہت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، آج میں نے یہ نہیں کھانا، اور پھر آئے دن آئس کریم، کوک اور پتہ نہیں کیا کیا کھا کے وہ کہتے ہیں اوہو میں نے یہ کیا کیا۔ تو یہ ڈائٹنگ کی جا سکتی ہے اور بہت افیکٹو ہوتی ہے، اور بہت ساری ڈائٹنگ کے نسخے ایسے ہیں جو کہ نقصان دہ ہیں، جیسے بہت زیادہ پروٹین کھانا، یا بہت زیادہ یا بالکل کھانا پینا ہی چھوڑ دینا، تو یہ ڈائٹنگ کے طریقے اچھے نہیں ہیں۔ ایک طریقہ جو کہ میرے علم میں ہے اور جو میں نے دیکھا ہے لوگوں پہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے، آپ اس کو سرچ کریں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اسے کہتے ہیں، یعنی وقفے سے روزہ رکھنا۔ تو آپ کوئی بھی 14 سے 16 گھنٹے روزے کے اپنے 24 گھنٹوں میں کوئی بھی دن اور رات کے کسی بھی 14 سے
16 घंटे अगर आप डाइटिंग कर लें, उसके दौरान पानी पिया जा सकता है और चाय दूध के बग़ैर पी जा सकती है। तो वो बहुत आसान है और बहुत कारआमद है और बहुत ज़्यादा जल्द उसके असरात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। मेडिकेशन, बहुत सारे लोग मोटापे से तंग आके मेडिकेशन का सहारा लेते हैं। आप कोशिश करें कि डॉक्टर, बहुत ही मजबूरी हो और डॉक्टर भी आपको इजाज़त दे दे तो फिर आप मेडिकेशन ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली आप इसको अवॉइड करें और क्योंकि इनके बाद का बहुत मुज़र असरात होते हैं आपके किडनी पे, लिवर पे। तो जो भी आप करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप, मेरा ख़्याल है वो तो रोज़ा रखना है 14 से 16 घंटे, तो आप वो मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर से मशवरा कर लें, कोई और आपकी मेडिकल ऐसी कंडीशन ना हो जिसकी वजह से आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी ना हो, लेकिन आप मशवरा करके उनसे। तो ये था आज का वीलॉग मोटापे के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किए कि जी इस पे कुछ आप फरमाएं, तो हमने कोशिश की है। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको वजाहत तलब हो, कोई नुक्ता आप चाहें कि हम मज़ीद तफसील से उस पर बात करें, तो आप ज़रूर हमें लिख भेजिए। हम ज़रूर आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उसके बारे में ज़रूर कुछ अर्ज़ करेंगे, कुछ तदाबीर आपको बताएंगे। तो आप अगले वीलॉग तक हमें इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और व्हाट्सएप पे जाके हमसे सवाल करें, हमसे सवाल पूछें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0345224947। हमारी दुआ और ख्वाहिश है कि आपके बच्चों और फैमिली के तमाम मसाइल हल हों और हमारे माशरे का हर फ़र्द एक बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजारे। आपने पूछा कि अगले वीलॉग तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।